रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। फिर से पढ़ें। ताबुदून, बा पे क्या है? जबर नहीं है, पेश है। ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा। إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا कूलू नहीं पढ़ेंगे, कूलू। फिर से पढ़ें, वकूलू। फिर से वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह ثم توليتم إلا قليلا منكم قليلا फिर से ثم إلا قليلا منكم ज़ेर को और बारी करें। वअंतुम मुअरिदून मीम की पेश को सही से पढ़ें। फिर से वअंतुम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम ولا تخرجون أنفسكم من دياركم फिर से ज़ेर को और बारीक करें।
أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون फिर से ثم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون फिर से ثم أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ज़ेर को और बारीक करें तज़ाहरून अलैहिम बिल-इस्म वल-उद्वान तज़ाहरून अलैहिम बिल-इस्म वल-उद्वान बिल-इस्मी इसमी नहीं है था फिर से बिल-इस्मी वल-उद्वान वइन यअतूकुम उसारा तुफादूहुम वहुव मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम यअतूकुम हमजा को किस तरह पढ़ेंगे फिर से पढ़ें वइन यअतूकुम इखराजुहुम जीम पे क्या है फिर से देखें इसी आयत को वइन यअतूकुम उसारा उसारा नहीं है उसारा ठीक है तुफादूहुम फा पे क्या है और दाल के आगे क्या है किस तरह पढ़ेंगे इस लफ्ज को वइन यअतूकुम उसारा तुफादूहुम वहुव मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम तफादूहुम नहीं है तुफादूहुम ठीक है इस ता की जो पेश है इसको ध्यान से फिर से पढ़ें वइन यअतूकुम इखराजुहुम इखराजुहुम निशान लगा रहे हैं अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद
बिबाद, आइन पर ज़बर है नहीं, फिर से पढ़े। वतकफुरून बिबाद, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक मिनकुम इल्ला فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة क़ाफ के नीचे क्या है? इसको जैसे उर्दू में क़यामत कहते हैं, इस तरह से यौमल क़यामत नहीं कहना, यौमल क़ियामती। फिर से अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा ता'मलून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया बिल आखिरह بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل फिर से पढ़ें आराम आराम से, ध्यान से। वक़फ़ैना क़फ़ै जी वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس عيسى ابن مريم البينات عيسى ابن مريم البينات وأيدناه
بروح القدس بروح القدس फिर से पढ़ें وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم फिर से पढ़ें अफकुल्लमा फिर से बिमाला ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله لعنهم الله फिर से बल लाना ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم सांस टूट जाता है तो सांस लेके शुरू किया करें वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम من عند الله مصدق لما معهم फिर से पढ़ें مصدق لما مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون
अलल्लज़ीन कफ़रू, फिर से वकानू, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिह, कफरू बिह, फिर से फलम्मा, अरफू, फा के ऊपर क्या है और आगे क्या है? सब बोले क्या है? पेश और आगे वाव। तो किस तरह पढ़ेंगे? अरफू कफरू, अरफू कफरू भी। फिर से फलम्मा, मा अरफू कफरू बिह, फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, बि'स मश्तरौ बिही أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا بما أنزل الله، أن يكفروا بما أنزل الله، यकफुरू, इसको यकफुरू नहीं पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें, बि'स मश्तरौ, بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، من فضله على من يشاء من عباده، फिर से पढ़े, मिन फضलिही, من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب، फबाऊ, हमजा के आगे क्या है? इसको भी मार्क करें। फिर से पढ़ें, फिर से, अला गज़ब, वलिलकाफिरीन अज़ाब मुहीन,
मुहीन वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू फिर से पढ़ें एक आवाज में क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िल अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअह قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه علينا अलैना है या अलैना क्यों अलैना नून पे क्या है तो ज़बर को तो नहीं खींचते आगे अलिफ भी है ठीक है इसलिए किस तरह पढ़ेंगे फिर से पढ़ें क़ालू ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل قبل फिर से पढ़ें कुल फलिमा إن كنتم مؤمنين مؤمنين फिर से कुल फलिमा फलिमा को फलिमा नहीं पढ़ेंगे फिर से ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته